mambo yaliyomo katika dunia. Mtu akiipenda dunia, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. Na dunia inapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Ni neno la Bwana. Tulimalize mara moja na ile waraka wa Yakobo sura yake ya 4 na mstari wa 4. Enyi wazinzi, hamjue ya kwamba kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu? Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia hujifanya kuwa adui wa Mungu. Au mwazani ya kwamba maandiko yasema bure, huyo Roho akae ndani yetu hututamani kiasi cha kuona wivu? Ni neno la Mungu. Tunasema kwamba mesaji ni fupi. Mungu hataki kwamba tupende ulimwengu. Hapa ulimwengu ni neno ambalo linakuwa sawa vage kidogo, na sense yake sio ulimwengu ambao tunaona na vyote vinakuwa ndani, lakini hapa ulimwengu inakuwa kwa habari ya kiroho. Na ulimwengu unafananishwa na chochote kile ambacho kinaweza kukuzuia usimuone Mungu. Chochote kile ambacho unaweza kutembea nacho au ukifurahie au ukitende, lakini kina kusepare na Mungu aliye mbinguni. Mwandishi wa kitabu hiki ambayo tumeisoma ni Yohana, kama vile waraka unasema mwenyewe. Na huyu Yohana utajua si Yohana Mbatizaji, hapana. Huyu ni Yohana mwana wa Zebedayo, ndugu ya Yakobo. Alikuwa mmoja wa wanafunzi wa Yesu Kristo. Na kama unasoma maandiko katika Injili aliyoiandika ya Yohana, Biblia inasema ya kwamba Yesu alimpenda huyu kuliko wote. Alikuwa rafiki wa Yesu. Na maombi yangu asubuhi ya leo, Mungu akufanye kuwa rafiki wa Yesu. Nilichunguza katika Biblia, wanasema ya kwamba alikaa kifuani mwa Yesu. Aliishi karibu na Yesu. Na alikuwa rafiki mkubwa wa Yesu. Na huyu alikuwa mvuvi sawasawa na wengine wanafunzi wengi. Na alitembea na Yesu, lakini pia alipata neema kuandika maandiko mengi. Ni huyu aliandika ile Injili ya Yohana. Ni huyu ameandika hii waraka ya kwanza, ya pili na ya tatu. Ni huyu ameandika kitabu cha Ufunuo. Na wataalamu wanasema ya kwamba ni yeye peke katika wanafunzi wa Yesu 12 ambaye alikufa kifo kizuri. Yeye ni kweli naye aliingia mateso, mnaingia wakati alikuwa Patmos, ilikuwa mateso, lakini yeye alikufa kifo cha uzee, kifo cha kawaida. Lakini wengine swati walitundikwa, wengine swati walipigwa, masasi swati walilunguzwa ndani ya ngungulu, swati waliingia njia mbalimbali za shida na vifo vibaya. Hata mtakumbuka Yuda mwenyewe namna gani alijitundika. Lakini Yohana alipata hiyo kibali, ingawa mateso, ya kupata kifo kilicho kizuri. Na kwa nini Yohana anaandika hizi habari na wanani anaziandikia? Hapa ni Biblia inataja ya kwamba anasema enyi, ukianza pale juu 12, hata kama ungeanza ile sura yake ya pili kwa mstari wa kwanza, watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende dhambi. Na anaendelea kusema kwa ile enyi watoto wadogo ninawaandikia kwa sababu mumesamehewa dhambi zenu kwa ajili ya jina lake. 13, nawaandikia ninyi akina baba
kwa sababu mmejua yeye aliye tangu mwanzo. Nawaandikia ninyi vijana kwa sababu mmeshinda yule mwovu. Na chini anasema kwa sababu muna nguvu. Wanaonyesha kategori ya watu watatu ambao anaandikia: watoto wadogo, des petits enfants, lakini pia anaandikia watoto, na anasema pia anaandikia vijana, na anasema pia anaandikia watu wakubwa. Hii inamaanisha kwamba ujumbe huu si ujumbe wa wapagani, lakini ni ujumbe wa wale ambao waliokoka. Lakini anaonyesha katika waliookoka muko watoto wachanga, labda waamini wapya, muko vijana, muko wale wamekomaa, wamejua Mungu ni nani, muko wengine wana nguvu, wanaweza kujua kukataa dhambi, na hawa sio wengine, ni Wakristo wa Asia ndogo. Na huko Asia ndogo mkisoma Ufunuo anagusia zile barua 7 kwa makanisa ya Asia ndogo. Na katika hizo makanisa mkichunguza ni makanisa ambayo ilikuwa na shida, kanisa ambazo zilipita magumu. Na magumu anajaribu kuibrose kidogo kwa ile sura ya 2:16. Anasema maana kila kilichomo duniani, yaani tamaa ya mwili na tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali vyatokana na dunia. 17, na dunia itapita pamoja na tamaa zake, bali yeye afanyaye mapenzi ya Mungu adumu hata milele. Amina. Ninasema kwamba anaonyesha kategori za watu, na hawa watu wote leo tuko nao ndani ya kanisa. Mesaji ya Mungu inataka watoto wafunzwe kwa Ecole de Dimanche. Tunakuwa na departement ya jeunesse hapa, nayo Mungu anataka itunzwe. Tunakuwa na departement ya wamama, tunakuwa na departement kanisa sisi sote ambamo tumekuwa. Lakini Yohana anataka kutuonyesha, peu importe miaka yako, peu importe ujuzi ulio nao, peu importe kukomaa gani umekuwa nacho, shetani hana uoga na mtu. Na kila mmoja anakuta jaribu kwa nivo aliyo nayo. Ndiyo maana usidanganyike na kufikiri nimefanya miaka mingi kanisani, ninakuwa pastor wa kanisa, ninakuwa mzee, kwamba umekuwa na garanti. Lakini uelewe ya kwamba shetani anamuwinda kila mmoja. Na Yohana anataka awavertir hawa watu. Nimesema ni watu wa zile makanisa za Asia ndogo ambao anawaelekea. Kama ungechunguza Biblia ya ile sura yake ya 2 ya Ufunuo na kuendelea hata mstari wa 2, utaona aliandika barua kwa kanisa la Efeso. Na pale ujumbe kwa kanisa la Efeso ni kwamba upendo wa kwanza umepoa. Wako wa Kristo, lakini Mungu akiangalia vile waliokoka na vile walivyo, upendo wao wa kwanza amesema umepoa. Lakini anawaambia ya kwamba watafute ni wapi walipotezea wakatubu. Anaelekea kanisa la Smirna, ni moja ya yale makanisa. Kwa kanisa la Smirna maneno yako mazuri, lakini anaonyesha mateso iko. Nasema mtaingia katika ziki ya siku 10. Na nimesema ya kwamba shida za dunia, tamaa ya dunia ina mwisho wake. Kwa Smirna alijua kuna wale wameanguka kwa sababu ya magumu, lakini Mungu anawaverti na kuambia magumu nayo yapitia ni ya muda kidogo. Usiseme amena. Nasema magumu nayapitia ni ya muda kitambo. Kwa njia nyingine usipoteze Yesu, sababu ile vita uko nayo haitakumaliza, na ikimaliza mwili haitamaliza roho. Jina Bwana barikiwe sana. Ayubu anasema hata bila mwili, hata bila mishipa, nitaenda kumuona Bwana wangu. Na pale akasema ninasimama nikijua ya kwamba mteteaji yangu yuko hai. Wangapi wanasimama katika magumu? Wangapi wanasimama katika vita? Watu wengi wanasema pastor, ningefanya nini? Hapana, ungefanya nini? Kumbuka Ayubu aliteswa, vitu vyote vilimalizika,
shida mbalimbali zilimfikia, lakini alisema hata hivyo najua mteteaji wangu yu hai. Ushangilie Yesu wetu. Hata hivyo najua mteteaji wangu yu hai. Na hapa anasema ya kwamba hiyo ni mambo ya ulimwengu. Anaonyesha pia hata kanisa la Pergam namna gani walijaribiwa, namna gani walishindwa. Kanisa la Sarde anasema ya kwamba wako hai kimwili lakini kiroho wamekufa. Sema unajizani kuwa hai na kumbe umekufa. Ndani ya makanisa tunaona watu wengi wanaweza kuingia, tunaona watu wengi wanaweza kuonekana, mnaweza kuvaa vizuri lakini mbele za Mungu muko uchi. Mnaweza kuonekana kama mko hai lakini mbele za Mungu muko uchi. Na maombi ya leo ni kwamba Mungu akujalie neema uvae kiroho. Haleluya. Sababu kuvaa kimwili haitoshi. Unaweza kuwa na uzima wa mwili lakini ni ya muda kitambo. Na ni hapa anasema ya kwamba mambo yale yote ya dunia itapita. Na Yesu akasema vyote vitapita lakini neno langu litadumu hata milele. Haleluya. Shida tunapitia leo, problemi ya Kongo leo, ilikuwa wale waliona Mlele, wale waliona Jaskaram, wale waliona vita ya AFDL, ilipita na hii nayo itapita, lakini mbingu tunaelekea. Haleluya. Mungu atusaidie tuelewe ya kwamba vitu vya dunia ni vya muda kitambo sana. Kanisa la Philadelphia lilikuwa felicite, walisema walikuwa uaminifu, lakini hata hivyo kulikuwa vikundi fulani ambavyo vinahitaji Mungu abadilishe. Laodikia ni wale walisema si baridi wala si moto. Na hii yote Mungu anatuma ujumbe kusudi awahimize. Mungu anatuma ujumbe kusudi watu wasahihishe. Mungu anatuma ujumbe kusudi watu watubu. Tusizoee maneno ya Mungu. Tusizoee maneno ya Mungu. Hawa wenzetu waliingia katika shida kubwa. Mnajua hiyo miji mikubwa ina utajiri. Hiyo miji mikubwa ina maentreprise mkubwa. Hiyo miji mikubwa ina vitu vikubwa. Lakini vile vitu na ndio majaribu yao. Na hivi tukiangalia tutaona wazi ya kwamba barua hii iliyoandikiwa kwa watoto, kwa vijana, kwa wamama, kwa wababa, Mungu akupe neema na Mungu anipe neema. Barua hii ni kamate kama yangu leo. Bwana asifiwe sana. Kumbuka vizuri ninasema kuwa missionnaire, kuwa bishop, kuwa representant legal haijakimbiza shetani. Kuwa miaka kanisani, kuwa na huduma, hata kusema kwa lugha, hata kufanya mafungo, shetani bado hajakimbia. Na ndio maana Mungu anatuarifu wa ndugu kwamba tujiweke tayari. Tujiweke tayari, anasema msipende dunia. Inafaa tujikinge na dunia. Inafaa tukimbie dunia. Na tukikimbia dunia ni kukimbia zile tamaa mbalimbali ambazo tumesema katika maisha ya Wakristo. Yako mengi navutia watu wengi. Utajiri ni mzuri, lakini ukiwa mtumwa wa utajiri unaingia mshida hata huko Mkristo. Na ndio maana kila mara ninawaambia mimi nampenda yule muombaji katika Biblia, anasema Bwana usinifanye maskini nisije nikaibe, wala usinifanye tajiri mno nikije nikakusahau. Sijue kama unakuwa kana ile mawazo. Mimi ni santima ya maisha yangu. Ninamuomba Mungu kama yule kila mara, Mungu usinipe utajiri wa kukusahau. Lakini sipendi pia umaskini, sababu nitaiba na nitatamani na nitaharibu. Lakini sipendi utajiri wa kunikosesha mbingu. Na watu wengi hawanielewe. Kuna mara ninasema hata kazi ninaomba, sema Mungu, namwambia Mungu kazi ikiwa itanitosha wewe acha. Ikiwa kazi itaendeleka mbinguni, sababu najua hata nifanye 50 ya kazi itaisha, lakini mbingu ni ya milele na milele. Na ninataka Mungu anijalie neema katika maisha yangu. Kama ni utajiri atanipatia, lakini anipe utajiri ambayo inamheshimu. Kama atanipa utajiri, lakini anipe utajiri ambayo itanifikisha mbinguni. Ninaisema si kiburi. Leo nina nyumba ya nivo 4 au nivo 5 sijui, lakini ninasema mbele zenu na mbele za Mungu, hakuna biriki ya kunishitaki kwa ile nyumba. Kama Luamiro uliniiba hii biriki hapa,
Na nilimwomba Mungu nisaidie Mungu. Sipendi nione kitu kwa hii nyumba ambayo itachoma moyo wangu. Na kujua sikuipata kwa njia nzuri. Sababu ile nyumba nitaiacha, lakini mbingu nitaenda. Mungu atutie nguvu na Mungu atuwezeshe wa Kristo. Vitu vya dunia ni vya muda kitambo. Hata wakuite rais, hata wakuite tuseme Trump iko na ile uwezo, iko najiita kama la puissance ya dunia, lakini ça va passer, il n'est pas le premier. Lakini mbingu tutaingia milele na milele. Mungu atutie nguvu na Mungu awezeshe wa Kristo wa Yesu. Nijibu tuogope hiyo. Na sababu ya hiyo unaweza kukataa mambo maovu. Ninamwona Yusufu, ninamheshimu ile kijana kila mara. Alikuwa katika raha ambayo ingembeba. Bibi ya mfalme anamtamani, anasema utakuwa mume wangu. Lakini nafurahia Yusufu anasimama, mama, siwezi nikamkosa Mungu wa mbingu na nikose patro wa hii nyumba. Vijana wangapi leo? Wababa wangapi leo? Wangapi wanaanguka juu ya mali? Mwanamke ana mali na anakupoteza. Mwanaume ana mali na anakupoteza. Lakini hawajui kwamba mali utaiacha, nyumba nzuri utaiacha, gari nzuri utaiacha, lakini mbingu nafasi yako imeandaliwa. Na ni vema Mungu akusaidie siku moja uingie mbingu. Sababu kama unaingia mbingu unakuwa na bahati. Hata ingekuwa mali ya namna gani, hamna Yesu hapana. Mmoja ananiambia nimepata kazi mchungaji, lakini siingiake tena mkorali. Nikamwambia mama, tutaomba, hiyo haijakuwa yako. Sababu ikiwa ni Mungu anakupatia jibu, ulikuwa mwimbaji upate kazi hautaimbaka tena. Ulikuwa mzee wa kanisa upate kazi hautaingia tena maombi, hautaingia tena muibada. Na kuambia bila woga haiko kazi. Hata upokee maelfu, hata ukule mzuri, sababu hiyo itapita, lakini neno la Mungu linasimama milele na milele. Ndiyo maana wakati mwingine tunasema hapana, hii kazi haitawezekana, sitaifanya sababu inanikosesha, sifanyake huduma yangu tena. Na ukikosa huduma utazimika. Kama mtu haingie mwengine anarudia nyuma. Kama mtu hahudumia anarudia nyuma. Kitu chochote kitakuzuia usifanye huduma ya Mungu, kataa. Kwa jina la Yesu ninaamini Mungu atakufungulia mlango mwingine. Sababu Mungu haiko mzalimu. Na kazi ulio nayo yoyote iwe ya siri, watu hawajua, hakuna mwenye anajua. Mungu anakuona kila siku unapoingia mubiro na unapotoka mubiro. Mungu akujalie neema. Watu wa siku za leo wengi wanatamani aende kukazi na rudie na franka. Aende kukazi na rudie na franka. Sasa divole tinirani ilipara. Haitawezekana. Dunia nzima hakuna siku unaweza kuwa unaenda mkazi kila siku na kurudia na faranga, utaiba mali ya watu. Lakini Mungu akujalie neema, tosheka na mshahara wako. Mwambie Mungu akumbuke mahitaji ulio nayo. Hata hawajajua, Mungu anajua. Hata hawajaona, Mungu anaona. Shangilia Mungu wetu kwa ajili yake. Nilifurahia Paulo anasema kwa Wafilipi 3:7 na kuendelea, yaliyokuwa faida kwangu sasa nayaona bure. Bwana asifiwe sana. Ikiwa hautamani vitu vya dunia, sababu dunia muko vitu. Mtu mwingine anaweza kuambia ninaishi mzuri. Kahaba, kile anakuambia mkahaba njoo mimi nasemeshaka watoto. Mwingine anakuambia mwizi njoo mimi najenga hii nyumba. Mwizi njoo nanua ile gari. C'est vrai, pako watu wanafanya vitu namna ile. Lakini furaha ya ukahaba ni ya muda kidogo. Furaha ya ukahaba ni ya muda kidogo. Hata mtu akurasire, nitakutunza, nitakulisha, nitakusomesha, na watoto badasoma nitakudefendre. Aliye juu, haleluya. Aliye juu ana mengi kuliko hayo. Na aliye juu akikulisha utakula na raha. Aliye juu akikuvika utavikwa na raha. Aliye juu akikuongoza utaongozwa na raha. Shangilia Yesu wetu. Msipende dunia. Viko vingine vinaweza onekana vizuri kwa macho, lakini havipendezi. Danieli mbele ya mfalme, anamwambia kijana, mtaishi bien kama mnakubali sheria za huku, lakini mkule na biamina kulaka itakuwa mzuri. Ona roho ya mtu ambaye anakataa vitu vya dunia. Danieli akamwambia, uishi vema mfalme, lakini sitajitia unajisi kwa sababu ya chakula. Wangapi wamenajisika kwa sababu ya mambo kidogo ya kupita? Wangapi? Si tu les jeunes, mtanihurumia.
Leo mna tamaa nyingi sana. Ukiona mtu anabeba voiture yake mzuri, TV aussi avoir la même voiture. Hujua alitumika namna gani? Hujua amefanya miaka mingapi? Nyeba mama, ukiona mwenzako mama anavala mzuri, mko mnaangaliana hata si mko mnaenda kutoa, nguo kama alipana ngapi nguo. Hapana, tosheka vile Mungu amekufanya. Wakati wako utafika na kuna mara utaenda mbele yake. Hapana kutamani vitu vya dunia. Watu wengi wanafanya dhambi kwa ajili ya tamaa. Anaona hii, anasikia kwamba nami niwe sawa fulani. Hapana, haiko vile. Mimi nabariki kila mara tulivyoanza mtoto mdogo, tuko tunacheza mumitoni, tuko tunatafuta mumidoke sawa des petits enfants. Mais aujourd'hui, nous sommes respectés par le Seigneur. Mungu akujalie neema. Kama Mungu ana mpango mzuri juu yako, utafika kwenye anataka. Na watakia Mungu awajalie neema, mfunguke macho. Mungu awajalie neema, mfunguke macho. Tukishuhudia hapa vyenye Mungu alifanya kwetu sisi wote, kila mtu ana lake la kusema. Yule Mungu aliyefanya kwa fulani ndiye Mungu ambaye ulimwamini. Na ndio maana nitawaambia kwa siri kidogo, vision ya hii kazi kama nilianza hapa. Nilifikiri mingi na nilimwambia niliandika mingi. Mungu alikuwa ananiamsha usiku. Mimi nalamuka, bibi yangu iko usingizi. Hata kiwa shtuka na niko kumeza niko naandika. Na sasa niko naandika vile. Iko sasa mtu iko nanitikite na mimi naandika bikimalizika c'est fini. Na mimi narudia tena kugitanda. Ulikuwa nini? Kumbe nilikuwa naandika, Mungu alinifunulia. Na ile ufunuo iliotesha imani yangu hata sasa. Sababu ninaogopa dhambi. Niko binadamu lakini ninaogopa dhambi. Kitu kidogo cha kuchafua imani yangu ninasikia sina amani. Sababu nataka niende mbingu siku moja. Nataka niende mbingu siku moja. Na nikamwambia Mungu nisaidie, kanisa tutakalolifanya liwe kanisa la kiroho. Lakini je, nimefikia ile? Bwana ajua mwenyewe. Na ndio maana hatutachoka kuambia lengo la Yesu ni jibu, tupate Wakristo wenye nguvu, wenye uwezo, wenye kuongozwa na Roho Mtakatifu, wenye kuhubiri Injili, wenye kuachana na dhambi. Nilisema Mungu nipatie hata ba militari mkanisa, mele militari ambao hawako wa maviole, le militari ambao hawako wa piage, le militari ambao hawako wa kula rushwa, le militari ambao wanatumikia nchi yao na wanajua ya kwamba mbinguni wataenda. Bwana asifiwe sana. Niliomba Mungu nipatie ba medecin, Mungu nipatie ba comptable. Maombi yangu ile na iko mvisio na iko mwagenda yangu jisiriandika. Lakini nataka Mungu aweke comptable humu, yule ambaye Bwana atakabidhi mali yake na anakutana ile mali iko sawa. Mtu anaweza kumdepoze kitu chake hata bila maandiko na kesho utakutana iko. Kini huzuni leo kwa kupenda dunia, watu wamegeuza haki. Wangapi wanakula wenzao viwanja? Wangapi wanakula wenzao mali yao? Wangapi wanadetourner mali za wengine? Haiko vision Mungu alinipa kwa Yesu nijibu. Haiko vision Mungu aliniitia. Mungu anataka komersawa Yesu nijibu. Mwenzako akuwekeshe na akutane kitu chake. Mwenzako agutume naye nafurahi unaporudi. Hapana kuimagine sababu ya tamaa, bali niiba na habakuniiba. Sababu ya tamaa, kitu ambayo ni ya mwenzako inageuka inakuwa yako na masambo. Niliambia mtu mmoja, kumwambia uko na hii dossier lakini hautaishinda. Kumwambia uandike. Nilienda kwake mara 4. Kumwambia uandike leo. Siku dashinda hii Luamira siku wake mchungaji. Na kama ni Yesu aliniita, hakuna siku dashinda hii. Na tena naideklare hapa, hakuna siku atashindaka hili. Lakini moyo mgumu hawajali. Nateswa. Mara tunasamba hapa, watu walikula wengine viwanja, watu walifanya hiki na hiki. Ce n'est pas ma mission, munihurumie. Mungu amenituma hapa nitayarishe watu bibi harusi ambao wataenda mbingu. Bibi harusi ambao wataenda mbingu. Na mimi nasema ninakataa ile pourcentage ya D. Ninakataa ile pourcentage meme ya 50. Itakuwa furaha niwaone mbele za Mungu. Itakuwa furaha tucheze pamoja katika ufalme wa Mungu. Sikuitwa niforme makahaba. Hapana. Wakristo wa kuanguka kila siku, waimbaji wa kuanguka kila siku, na mnamwimbia Mungu na mnapanda hapa. Mungu anaona, Mungu anajua, Mungu anaelewa. Hata hivi ninasimama hapa ananiona na anajua kila kiungo na kila neno linatamka halinapimwa. Malaika wako hapa wanasikiliza na wanaona. Mungu atusaidie hii kanisa tukiacha dhambi. Nilimwambia itakuwa biashara hapa.
watu watatoka mbali kuja hapa, sababu Roho iko nafanya kazi, sababu Roho iko nagusa watu. Vipawa vitaingia, haviko vya mchungaji, haviko vya wazee. Mungu anagawa kama vile anavyotaka. Labda umetukosea, ni wewe ambaye ungepata kipaji ya kuombea wagonjwa. Labda umetukosea, ni wewe ambaye ungepata kipaji ya kufunuliwa namna gani tutatembea. Sikia, ule mtoto mdogo alifika kuniona, haiko mimi ndio niliona, lakini aliona iliyo kweli. Na ndio maana Mungu atusaidie, Wakristo wa Yesu nijibu, tukomae. Nasema tena tukomae. Bwana asifiwe sana. Musa akasema raha yote anayo katika nyumba ya Farao, lakini akasema si vema nikae katika nyumba ya kifalme kwa mambo isiyofaa, afadhali niteswe na watu wa Mungu. Bwana asifiwe sana. Wangapi wako tayari kuteswa na watu wa Mungu? Hata hii niko nasema, kuna wengine ni sawa hata huko na mwangia maji, haiko na ukamata. Na kuambia kama unakula vitu vya rushwa, nilishamwambia ile siku lake rushwa, na mwenyeko humu ambaye nililomba rushwa niambie. Nilishanomeba prefet, nilishanomeba directeur, nilishafanya banaume, wengine nimefanya ba commerçant na kadhalika. Siombaka mtu kitu. Nikale na wele wa mirase ndakwambia ngapi utanipatia na kadhalika. Je n'ai jamais fait ça. Lakini ninachinja mbuzi, nachinja mangombe, zinatoka matunda ya kazi Mungu nilimfanyisia. Simshangilie Bwana. Hata hii juma mimi nachinja mbuzi hii juma, mimi naichinja. Na bukuku ndio sababu yake. Nishamwambia Mungu amenibariki. Haiko siku kupewa bukuku, lakini ukifika kwa mtu wa chini na ukamata haiko vile. Sababu Mungu anabariki watu wake. Ce n'est pas par la fraude ndio utawina. Ce n'est pas par la corruption ndio utawina. Mungu akujalie neema uwe mwaminifu. Huyu atakujua, huyu atakusahau. Huyu atakusahau, huyu atakujua. Hao wanaweza kukusahau, lakini aliye mbinguni anakujua. Shangilia Mungu wetu wa ndugu. Mwa hii kanisa leo Mungu ameweka maavoka bako humu, ba magistrat bako humu leo, ba médecin bako humu, professeur d'université banaingia humu, ba homme d'affaires banaingia humu. Vision ya Yesu ni jibu. Tutumike kwa mstari na Mungu atawale vyote tunafanya. Na siku moja tutaingia mbinguni kama ba magistrat. Mbingu ba magistrat bako exclu, mbingu ba commerçant bako exclu, mbingu wafanya biashara matajiri wako exclu. Ile injili ya kuhubiri kwamba ukitajirika hautaingia mbinguni, bongo, injili mufu. Mungu alitupatia kwamba tutapata prosperite kiafya, prosperite kiuchumi, prosperite. Na mkivala vizuri, mimi nawaambia hapa mnavala bie, mjipigie mikono tena. Bwana asifiwe sana. Lakini kuna wengine mtu hana haya namna ya kuvaa. Yesu yuko mlangoni. Siku zinaharibika katika ulimwengu, vyote tutaiga mle ndani. Mwanamke mwenye atenda mbingu anaweza kujua kuko watu leo hawezi kuinama mbele ya baba mkwe yake, hawezi kuinama mbele ya bazazi yako. Bandugu yangu, si aje tulifunzwa tuko watoto, kwisi za mwanamke hazionekanaki. Tuko watoto mtu haonake bila. Balivala ngozi za zamani lakini balificha hili. Lakini leo mama ba mingi mnawaza kama ukituonyesha hivi njoo tutatoka. Hatuna lazima ya ile. Tuko msafari ya kwenda mbingu. Chunga ile, kuna mwenye Mungu amefanya au anaiona. Chunga ile uli haione. Lakini hapa jua mna baba humu, mna mama humu, mna wamuyomba humu, mna bamwali kazi humu, mna baba mkwe humu. Yesu asifiwe sana. Mweba mama na nyie abaki kulumwachi kendi gobusha. Nguwe natobolewa mpaka hapa. Umbafu wewe utaenda wapi na bile? Achia ule mtoto wako mdogo mfanye bile. Lakini wewe tumikia mbingu. Haleluya. Yesu yuko mlangoni. Yesu anataka tuende mbingu. Na kuko mambo ya zina. Biblia inasema kuko watu ambao macho yao ni macho ya uzinifu. Hata kuangalia yake tu ni uzinifu. Ule ukimtobolea macho utaingia mshida. Lakini Mungu atujalie neema. Anapendezwa na watakatifu. Anapendezwa na watu waliooshwa. Mtu akioshwa, miguu inaoshwa, mikono inaoshwa, macho inaoshwa, nywele zinaoshwa, vyote vinaoshwa. Vitu vya dunia vitapita, lakini neno la Mungu litasimama milele.
Meshaki, Shadraka na Abednego. Mfalme anafanya sanamu. Sema mtakaposikia filimbi na kadege inapigwa mnainamia. Meshaki, Shadraka na Abednego wanasema hakuna mtu mwingine wa kuinamiwa isipokuwa Mungu wa mbinguni. Bali malizika? Hapana. Wanabatia mtanuru ya moto. Walibatia batatu, Biblia inasema wakaona waine. Na waine anafanana mwana wa Mungu. Mungu akupe ule waine katika maisha yako. Nasema Mungu akupe ule waine katika maisha yako. Wandugu, mbingu ni nzuri. Na sisi wachungaji tutaulizwa. Ndio maana Mungu atusaidie tuwafunze neno la Mungu. Lakini Mungu atusaidie tuliishi na ninyi muliishi na siku moja tuingie mbingu. Hapana kupenda dunia. Dunia mna mambo mengi leo. Mambo mengine iko inakubaliwa na dunia lakini haikubaliwa na Mungu. Leo homosexuality, mwanamke na mwanamume wanaweza kutembea pamoja. Hata wanaenda mbali na ndoa zinaweza kufanyika. Je, wapi imesomwa katika Biblia? Tunaangalia Ulaya, watu wako wanacheza na umbwa, bako wanacheza na mapusi, bako wanafanya hiki na hiki, na inakubaliwa msosiete sababu ya droit de l'homme. Hutaingia mu vie privée yake. Ulaya ukiambia mtu kama unafanya mbaya bana kufunga, unaingia maisha yake ya pekee. Lakini Yesu hakubali kila kitu. Kuna vitu watu watachekea duniani lakini mbinguni ni kilio. Kuna watu watafurahia lakini mwenye alikuumba na mwenye alikufa juu yako analia machozi. Mwanamke ataolewa na mwanaume. Mwanaume anaona mwenzake mwanaume. Iko ole. Nimewaambia kama nilipata neema ili apli de 10 ans nilibatiza ba homosexuali hapa Bukavu. Na hii ndio maana leo kwamba hii haianze leo, iko tangu zamani. Na kama nazungumza na habari nielezea namna wanaishi na mwenzao mwanaume commerçant. Na nikabauliza mama ya yule anajua kasi tunafikaka kwake mchana na mama yake anaonaka naye anajua. Sikia, na wale watu wa mama yao walikuwa wa dini zingine, walikuwa nao wa Kristo, ba jamaa nyingine. Lakini kuna mtoto wako analeta benzake wanaume mnyumba. Unaona binti wako analeta wengine wa binti mnyumba. Ni uchungu. Na ndio maana hapa Biblia inasema msipende dunia. Ukisoma ile verse ya 18 wanasema enyi watoto wadogo, siku hizi ni siku za mwisho. Muda ambao tumekuwa nao ni muda wa siku za mwisho. Sababu watu watapenda mali kuliko kumpenda Mungu. Watu watapenda anasa za dunia kuliko kumpenda Mungu. Watu watakuwa na mfano wa utaua lakini wakizikana nguvu za Mungu. Nje ni wa Kristo lakini ndani sio wa Kristo. Na hapo ukisoma ile sura kule chini wanasema walikuwa kwetu lakini hawakuwa wa kwetu. Walitoka, waliingia ndani lakini hawakuwa na stahili. Na Yohana anaona watu kama na hawa. Mungu atusaidie wapendwa. Yale yamekuwa ndani tuyaishi nje. Hapana, Ukristo wa nje hautakupeleka fasi. Sema maneno na unaishi maneno. Sema maneno na unafanya maneno. Na ukisoma kwa huyu Yakobo anasema ya kwamba wandugu zangu tusipende kwa neno lakini tupende kwa tendo. Ile sura ya 3:18 sema watoto wadogo wale wenyiko naambia tusipende kwa neno wala kwa ulimi mbali kwa tendo na kweli. Shangilia Mungu wetu kwa ajili ya hili. Mungu atusaidie wapendwa. Mungu atutie nguvu wa Kristo wa Bwana. Tukatae tamaa za dunia. Nimesema zinaweza kuwa nyingi. Haiko uzinzi tu. Kuna watu wana tamaa ya ulevi. Kuna watu wa tamaa ya sigara. Kuna watu wa kiburi. Akiwa na pesa ndogo hajue kama wengine wangali. Wako wa Kristo mkanisa wanaingiaka tu fieri labda bamuone na anavala namna gani, lakini hata mkono hawezi kuipatia mwenzake. Na tumesikia wengine kisha kupatia mkono alienda kunawa. We, nani alikuloga wewe? Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe. Mko wa Kristo wa kanisa moja lakini hamwezi kuketi pamoja. Mko wa Kristo wa fasi moja, mkikutana na mwingine unapita na mwingako anapita. Haiko safari ya kwenda mbingu. Mbingu njia ni nyembamba. Na wale watakaoiona ni wachache. Mungu atubadilishe kanisa la Yesu nijibu. Tuishi kama ndugu na dada.
Simseme amena. Tuishi kama ndugu na dada. Na sio ndugu na dada wa siku za leo. Sababu kuna wandugu na dada wa leo wanamalizana. Lakini wale wa zamani kama ungesema c'est mon frère, c'est ma sœur. C'est-à-dire unaweza kufa kwa ajili yake. Na wewe unaweza kufa kwa ajili yake. Huwezi kulala njaa na yeye anashiba. Lakini siku za leo haiko hivyo. Mungu atransforme kanisa. Sababu neno lake halitazeheka. Neno la Mungu liko kweli na litadumu milele, liko kweli. Mungu awabariki. Mungu awatie nguvu. Dunia imechafuka, lakini isikubebe. Usidanganyike na uzuri unaona ni wa muda kitambo. Hakuna furaha ya dhambi. Mwisho yake ni kukuluma na kukusumbua. Mungu akujalie neema ubadilike. Kama macho yako inajaa tamaa, omba Mungu, funga, mualike aingie kwa ile macho aiguse. Kama mikono yako ingali na papasa yenye haiwezi kupapaswa, omba Mungu akujalie neema. Nilimwambia kwamba nimeona wa pasteur, les soi-disant pasteur, lakini kama nasalimia Mkristo, kidole njoo ingali natangulia mule ndani. Muna nini? Ni habari gani mzee? Ni habari gani mtumishi wa Mungu? Kidole nasema nini? Tuko msafari ya kwenda mbingu. Hii mikono iokoke, macho iokoke, miguu iokoke, nywele zako ziokoke, mapambo yako isiwe ya kahaba, mapambo yako isiwe ya ulimwengu. Mungu akujalie neema ubadilike. Ndiyo egali ndiyo, na hapana egali hapana. Hakuna furaha ya dhambi. Hakuna wale waliingia mzambi wakatajirika. Na utajiri wao ni wa muda kitambo. Lakini hii niko nakwambia, mbingu iko. Nataka tuende mbingu. Mungu atusaidie na Mungu atuwezeshe tumfanane Yesu Kristo na tuseme hapana na dhambi. Si kila kinaingia muakili kiko kweli. Kama mnachunga kama mimi nawaambia, kama naweza kuwaambia hata mugari mtu anaweza kukemea dhambi na uko wepeki. Mawazo yanataka kukubeba mbali. Nataka kukubeba kwa bibi wa watu. Nataka kukubeba kwa bwana wa watu. Kwa jina la Yesu. Haiko mie tena. Nilishakavuka pale. Nitakwambia siwendi oibe, siwendi ofanye hiki na hiki. Unasikia mawazo mabaya na telefoni unaikimbilia. Unaanza kutuma message mbaya. Angalia message gani unatuma. Angalia message gani unaandika. Yesu akija uko naandika, utaenda wapi? Hallelujah. 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 Mungu atufungue macho. Siku zinakaribia. Ni muda kidogo tu nabakia, yeye ajaye yuwaja. Soma historia ya Israeli. Si ndio ile Mathayo anaandika kusema kwamba kwa mtini mtajifunza habari. Israeli ni ile walisema sura ya Mathayo 24. Ukiangalia maevolution jinsi iko, unaona Israeli walitawanyika depuis 70 en 1948 walisharudia pamoja. Nadhani 1967 Israeli, Jerusalem inarudia tena capital. Hii yote sedida la Biblia. Na leo vita viko, mashambulizi kubwa kwa taifa la Israeli.